ओम शांति। आज बाबांकर 30 मई 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे निजर सबु किछि ईश्वरीय सेवारे सफल करी भविष्यत पाई श्रेष्ठ भाग्य जमा करी दियो। काहेकि ना मृत्यु मुंड उपरे छिड़ा होईछि। निजर सबु किछि ईश्वरीय सेवारे सफल करी भविष्यत पाई श्रेष्ठ भाग्य जमा करी दियो। काहेकि ना मृत्यु मुंड उपरे छिड़ा होईछि। प्रश्न, ज्ञान शुणुथिले मध्य पिला मानक भितरे तार धारणा काहेकि हेउ नाही? ज्ञान शुणुथिले मध्य पिला मानक भितरे तार धारणा काहेकि हेउ नाही? उत्तर, काहेकि ना विचार सागर मंथन करिबा जणा नाही। बुद्धि जोग देह एवं देहर संबंधी मानक सहित लागी रहिछि। प्रथमे जेबे बुद्धिरु मोह दूर हेब तेबे जाई किछि धारणा मध्य हेब। मोह एभଳି जिनिस जहा कि एकदम मांकड़ भଳି करी देउछि। सेथिपाई बाबा पिला मानकु प्रथम प्रतिज्ञा मने पकाई देउछंती जे देह सहित देहर सर्प संबंध को भूली मोते मने पकाओ। गीत भोलानाथ से निराला। ओम शांति। बाबा बसी बुझाउछंती पिला मानकु मध्य भल भाबरे एहा जणा अछि जे बेहद्र पितांकु ही बिगिड़ी जाइथिबा संसार को सजाड़िला वाला कुहा जाए। श्री कृष्ण बिगिड़ी जाइथिबा सृष्टि को सजाड़ी परिबे नहीं। गीतार भगवान श्री कृष्ण नुहंती, शिव अटंती। शिव बाबा हेउछंती रचयिता एवं श्री कृष्ण रचना अटंती। स्वर्गर संपत्ति दाता स्वर्गर रचयिता ही होई परिबे। एहा ही हेउची भारतर मुख्य एवं सबुठारु बड़ भूल। श्री कृष्ण को केही पिता कहि परिबे नहीं। संपत्ति तो पितांक ठारू ही मिली थाए एवं भारत को ही मिली थिला। भारत रे ही श्री कृष्ण को राजकुमार एवं श्री राधा को राजकुमारी रूप रे गायन करा जाउछि। सबु महिमा सर्वोच्च एकमात्र शिव बाबांकर ही अटे। श्री कृष्ण हेउछंती सर्वश्रेष्ठ रचना, विश्वर मालिक। सेमानकु कुहा जाए सूर्यवंशी दैवी राजवंश। गीता हेउछि आदि सनातन देवी देवता धर्मर शास्त्र। सत्य जुगरे तो काहाकू ज्ञान सुनाई नाहंती। संगम जुगरे ही बाबा ज्ञान सुनाई छंती। चित्र द्वारा ही प्रथमे एही कथा को प्रमाणित करिबाकू हेबा। दुहिंकर चित्र दिया जाइछि। गीतार भगवान शिव बाबा रचयिता जे कि पुनर्जन्म रहित अटंती। गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नुहंती जे कि तांकर रचना अटंती। तुमे जानिछ शिव बाबा ही आमकु हीरा तुल्य करुछंती। गायन मध्य हेउछि हीरा तुल्य कौड़ी तुल्य। पिला मानकर बुद्धि रे एही कथा रहिबा उचित जे बाबांकर निर्देश हैला, तुमे मोते एवं मोर संपत्ति को मने पकाओ। सिए हेले बेहद्र पिता, श्री कृष्ण तो हेले हद्र मालिक। जदिओ से विश्वर राजा हेउछंती किंतु शिव बाबा तो राजा नुहंती ना। वास्तव रे गीतार बहुत महिमा रहिछि। ता सहित भारतर मध्य बहुत महिमा रहिछि। भारत सबु धर्मावलंबी मानकर बड़ बड़ तीर्थ स्थली अटे। केवल श्री कृष्णकर नाम लेखि देइथिबा कारणरु सबु महत्व सरी जाइछि। एही कारणरु भारत कौड़ी तुल्य होई जाइछि। जदिओ सब किछि ड्रामा अनुसारे हेउछि किंतु सावधान मध्य करिबाकू पडुछि। बाबा बहुत भल भाबरे बुझाउछंती। दिनकू दिन गहनरु गहन कथा सुनाई चलीछंती। तेणु पुरुणा चित्र गुड़ी को परिवर्तन करी नुआ तियारी करिबाकू पडुछि। एही भली तो शेष पर्यंत हेउथिबो। पिला मानकू एहा भल भाबरे बुद्धि रे रखिबा उचित जे शिव बाबा आमको संपत्ति देउछंती। कहउछंती केवल मोते मने पकाओ तेबे विकर्म विनाश हेब।
श्रीकृष्ण को मने पकाइले विकर्म विनाश हेब नाही। सी तो सर्वशक्तिमान नुहंती, सर्वशक्तिमान बाबा अटंती। संपत्ति मध्य बाबा देउछंती। मनुष्य कृष्ण को ही स्मरण करि चलिछंती। अच्छा धरिनिय कृष्ण कहिछंती। तेबे सीए भी कहउछंती देहर संबंध को छाड़ी केवल मोते मने पकाओ। आत्मा तो बाबा को मने पकाइब ना। कृष्ण तो सबु आत्मांकर पिता नुहंती। एही सबु कथा को विचार सागर मंथन करी बुद्धि रे धारण करिबा दरकार। केही केही मोहरे फसी जाइथिबा कारणरु ज्ञान को धारण करि पारु नाहंती। तुमे माने गायन करी आसीछ जे अन्य सबु संग छाड़ी आपनक सहित संग जोड़ीबु। मोर तो जनक छड़ा अन्य केही नाहंती, किंतु मोह एभली एक विकार जहाँकि एकदम मांकड़ भली करी देउछे। मांकड़ भितरे लोभ और मोह बहुत रही थाए। साहुकार मानकु मध्य बुझा जाउछि जे वर्तमान मृत्यु सम्मुखरे दंडायमान। तेणु जहाँ किछि अछि ताकु ईश्वरीय सेवारे लगाई निजर भविष्यत को सुखमय कर। किंतु मांकड़ भली मोहग्रस्त होई रहुछंती, छाड़ू नाहंती। बाबा कहउछंती देह सहित देहर सर्व संबंध जहाँ भी रही से सबुथिरु बुद्धि जोग तुटेई दिया। बाबांक श्रीमतरे चल। तुमे कहूछ एही धन पिला छुआ इत्यादि सबु किछि ईश्वर देइछंती। एबे सी निजे आसीछंती कहउछंती तुमर एही धन दौलत आदि सबु किछि विनाश हेबाकु जाउछि। गायन अछि ना, काहार धूली रे दबी रहिब, भूमिकंप आदि हेब, ए सबु विनाश होई जिवो। जेतेबेले केउंठी उड़ा जहाज आदि खसी पड़े बा केउंठी निया लगी जाए, तेबे पुलिस आसीबा पूर्वरु प्रथमे चोर माने पसी जाइथांती। तेणु बाबा बुझाउछंती पिला माने देहधारी मानक ठारू मोह तुटेई देबा उचित। मोह जीत हेबाकु पड़िबो। देह अभिमान हेला सबुठारू एक नंबरर शत्रु। देवता माने देही अभिमानी अटंती। देह अभिमान आसीबा कारणरु ही विकार रे बांधी होई जाइथांती। तुमे अधा कल्प देह अभिमानी होई रहुछ। एबे देही अभिमानी हेबार अभ्यास करिबाकु हेबो। जे भी मनुष्य माने अछंती केही भी एही सब कथा को बिल्कुल जानी नाहंती ना परमात्मा को जानी छंती। आत्मा कौन, परमात्मा कौन, आत्मा केते जन्म नेउछि, किपरि अभिनय करुछि, आमे सब अभिनेता, एही ज्ञान काहाकु भी जଣା नाही। सेथिपाई अनाथ बा मुरबी नथिबा पिला कुहा जाउछि। सेमाने तो कहि देउछंती आत्मा ज्योति रे लीन होई जाउछि, किंतु आत्मा तो अविनाशी अटे। आत्मा रे ही 84 जन्मर पाठ भरी होई रहिछि। कहउछंती मध्य आत्मा तारका सदृश अटे, तथापि भी बुझी पारु नाहंती। आत्मा ही परमात्मा बोली कही देउछंती। बाबा को बिल्कुल जानी ही नाहंती। सेथिपाई आत्मा पाई मध्य कहउछंती भ्रुकुटी मझिरे तारा चमकुछि। परमात्मा को पाई एभली किछि कुहा जाए नाही, तांको परमात्मा ही कुहा जाए। एवं सीए मध्य परम धाम रे रहुछंती। सीए मध्य बिंदु स्वरूप केवल पुनर्जन्म रहित अटंती। आत्मा माने पुनर्जन्म रे आसुछंती। परमात्मा को पाई कुहा जाए ज्ञानर सागर, आनंदर सागर, पवित्रतार सागर। देवता मानकु एही स्वर्गर संपत्ति किए देला? बाबा ही देइछंती। सर्वगुण संपन्न, सोहळ कला संपूर्ण एही देवता मानक भली एबे केही भी नाहंती। सेमानकु एही संपत्ति किपरि मिलिला एही कथा काहाकु जଣା नाही। बाबा ही आसी बुझाउछंती। तांकु ही ज्ञानर सागर कुहा जाउछि। सीए एही समय आसी ज्ञान देउछंती। भविष्यतरे एही ज्ञान प्राय लोप होई जिवो। तापरे भक्ति आरंभ हेबो। ताकु ज्ञान कुहा जाई पारिबो नाही। ज्ञान द्वारा तो सद्गति होई थाए। जेते बेले दुर्गति हेबो सेते बेले जाई समस्तंकर सद्गति दाता ज्ञानर सागर आसीबे। बाबा ही आसी ज्ञान स्नान कराउछंती। ताहा तो पानीर स्नान अटे।
ତାହା ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଅଳ୍ପ କିଛି କଥାକୁ ହିଁ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ର ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକାରରେ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କେହି ବି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି କାହାକୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ଡାକିବାର ଅଛି ତେବେ ଲେଖିଦିଅ ଯେ ଏଠାକୁ ଆସି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ, ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦ ସୁଖର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ କିପରି ମିଳୁଛି ତାହା ଆସି ବୁଝ। ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ଶିଖ। ଏଥିରେ ଡରିବାର ତ କିଛି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଡାକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପବିତ୍ର ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପତିତ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ବିକାରରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ବିଷୟ ବିକାର ନଥାଏ। ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। କୌଣସି ବିକାର ହିଁ ନଥାଏ। ତେବେ ଏସବୁ ତୁମେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? ସେଠାରେ ସନ୍ତାନ କିପରି ଜନ୍ମ ହେବେ? ଆରେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ବିକାରୀ ତ ହୁଅ। ସନ୍ତାନ ଯେପରି ହେବାର ଥିବ ସେହିପରି ହେବ। ତୁମେ ଏସବୁ କଥା କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପାପାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ତାହା ହେଲା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ଏହି କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଭକ୍ତିର ଫଳ ଭଗବାନ ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ପବିତ୍ର ହୁଅ, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ର। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ତୁମକୁ ଶିଳିଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସୁଧୁରି ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିବା ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଆସିବେ। ଯେତେ ଶକ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ଭରପୁର ହେବ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସେତେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳେ ତ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ତ ଜାଣିଛ ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଥାନ୍ତି, ପରେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଜା ତ ବହୁତ ଥିବେ। ଏହି କଥା ସବୁ ବୁଝାଇଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ଦରକାର। କୁହ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସି ସମ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ଯାହାଙ୍କୁ ଡାକୁଛ ହେ ବାବା, ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ନାମ ହିଁ ଶିବ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ବା ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଏ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଶିବ ବାବା କହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ପରମାତ୍ମାୟ ନମଃ। ତେବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନାମ ତ କୁହ। ନାମ ରୂପ ଠାରୁ ଅଲଗା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ହିଁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ନାମ ତ ଶିବ ଅଟେ। କେବଳ ଶିବାୟ ନମଃ ମଧ୍ୟ କହିବାର ନାହିଁ, ଶିବ ପରମାତ୍ମାୟ ନମଃ କହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଶିବାୟ ନମଃ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପିତା ସମ୍ବନ୍ଧର ଖୁସିର ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ସବୁ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବତା କୁହାଯାଏ। ରଚୟିତା ପିତା ତ ଜଣେ, ମାତ୍ର ନିରାକାର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ଲୌକିକ ପିତା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ବେହଦର ପିତା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ଦୁନିଆର ପତିତ ପାବନ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏ କଥା କ'ଣ କାହାକୁ ବି ଜଣା ଅଛି କି ଯେ ଆମର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି?
देह रूपी कबरर अधीन हो जाइछन्ति। एबे समस्तंकर महाविनाशर समय। बाबा ही आसी समस्तंकु उठाउछन्ति। महाविनाश समय ही भगवान आसीथान्ति। सीए ही ज्ञानर सागर अटंती। लेखा होइछि सागरंकर संतान माने भस्मीभूत हो जाइथिले, अर्थात काम अग्नि रे बसी पतित कला लौहजुगी हो जाइथिले। तेबे पुणी सुंदर किपरि हेबे? बाबा कहउछन्ति जोगर यात्रा द्वारा। जोग अक्षर कहिबा द्वारा मनुष्य द्वंद्वरे पड़ी जाउछन्ति। बाबा कहउछन्ति मोते मने पकाओ, तेबे जाई अंतमति सो गति हेब। केते सहज भावरे बुझाउछन्ति, पुणी भी यही कथा बुद्धि रे काहेकि धारण हेउ नाही? देह अभिमान बहुत रहिछि, सेथिपाई धारण हेउ नाही। बाबा बहुत भल उपाय शुणाउछन्ति। बेहद्र बाबा जहांकु समस्ते मने पकाउछन्ति, सिए आसी कण करिथिले? भारत को स्वर्ग करिथिले। विनाशी संपत्ति लौकिक पितांक ठारु तो जन्म जन्मांतर नेई आसीछ। एबे बेहद बाबांक ठारु 21 जन्म पाई बेहदर संपत्ति निय। सत्य युग त्रेता युगरे देवता माने राजत्व करुथिले। सूर्यवंशी पुणी चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी पुणी शूद्रवंशी सो अक्षर लेखिबा द्वारा प्रमाणित हेउछि जे सही माने ही पुनर्जन्म नेउछन्ति, वर्णरे आसुछन्ति। बाबा तो समस्तंकु बुझाउछन्ति, तुमे सम्मुखरे बसिछ तेणु खुशी हेउछ, काहा काहार भाग्ୟରେ नाही तेणु सेवा करू नाहंती। यदि सेवा करिब तेबे तुमर नाम विख्यात होइजिब। समस्ते कहिबे बाबांकर कन्या माने केते हुसियार अटंती, सबु काम करूछन्ति, आमकु स्वर्गर राज्य भाग्यर संपत्ति देउछन्ति। एही ज्ञान रूपी सामग्री मध्य देउछन्ति। एही चित्र गुड़िक अंध मानक पाई दर्पण सदृश अटे। एथिरे जादू आदिर किछि कथा ही नाही, पवित्रतार कथा ही मुख्य। भाबुछन्ति एहा अंतिम जन्म, स्वर्ग को जीवाकु हेले पवित्र निश्चित हेबाकु पड़िब। विनाश सम्मुखरे छिड़ा होइछि, सेथिपाई पवित्र निश्चित हेबाकु पड़िब। सन्यासी माने पवित्र हेबा पाई घर द्वार छाड़ी देइथांती। बाबा कहउछन्ति विनाश सम्मुखरे दंडायमान, मोते मने पकाओ, तेबे तुमर नौका पार होई जीव। अच्छा, मिठा मिठा शिकिला दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार। प्रथम पॉइंट, विनाश पूर्वरु निजर सबु किछि सफल करिबाकु हेब। एहा महाविनाशर समय, सेथिपाई पवित्र निश्चित हेबाकु पड़िब। विनाश पूर्वरु निजर सबु किछि सफल करिबाकु हेब। एहा महाविनाशर समय, सेथिपाई पवित्र निश्चित हेबाकु पड़िब। द्वितीय पॉइंट, देहधारी मानक ठारु मोह तुटई मोहजित हेबाकु पड़िब। देह अभिमान जहाँकि प्रथम नंबरर शत्रु, ता उपरे विजय प्राप्त करिबाकु हेब। अन्य सबु संग को तुटई एकमात्र बाबांक सहित बुद्धि जोग जोड़िबाकु हेब। देहधारी मानक ठारु मोह तुटई मोहजित हेबाकु पड़िब। देह अभिमान जहाँकि प्रथम नंबरर शत्रु, ता उपरे विजय प्राप्त करिबाकु हेब। अन्य सबु संग को तुटई एकमात्र बाबांक सहित बुद्धि जोग जोड़िबाकु हेब। वरदान, जोग रूपक मंत्र द्वारा संकल्प एवं कर्मरे अविनाशी सिद्धि प्राप्त करुथिबा सिद्धि स्वरूप भव। जोग रूपक मंत्र द्वारा संकल्प एवं कर्मरे अविनाशी सिद्धि प्राप्त करुथिबा सिद्धि स्वरूप भव। तुमे पिला माने सर्वशक्तिवान सरकारंकर संदेश बाहक अट। सेथिपाई काहा सहित तर्क वितर्क करी निजर मन को हलचल कर नाही। जोग रूपी मंत्र को कामरे लगाओ। जेपरि केही जदि बाणी द्वारा बा अन्य कोनसी उपाय द्वारा आयत को आसंती नाही, तेबे तांक पाई मंत्र जंत्रर प्रयोग करिथांती। किंतु तुम पाखरे तो आत्मिक दृष्टिर नेत्र एवं मनमना भवर मंत्र अछि, जहा द्वारा तुमे माने निजर संकल्प उपरे सिद्धि प्राप्त करी सिद्धि स्वरूप होई परिबो।
ସ୍ଲୋଗାନ ଆକ୍ସନ୍ କନସିୟସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଆକ୍ସନ୍ କନସିୟସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଏକରସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବେଗ ସର୍ବଦା ଏକା ଭଳି ରହିଥିବ। ଏକରସର ଅର୍ଥ ହେଲା ସର୍ବଦା ଉଡ଼ିବା କଳାର ଅନୁଭୂତି ହେଉଥିବ। ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ଅବିନାଶୀ ତାର ଜଣକ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିବ। ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ, ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଦୃଢ଼ ରହିଥିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନଥିବ। ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ଡୋର ଯଦି ଜଣକ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିବ ତେବେ ଏକରସ ସ୍ଥିତି ଆପେ ଆପେ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ନିରନ୍ତର, ତାଙ୍କରି ପାଶେ ରହିଣ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ମୋର। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ନିରନ୍ତର, ତାଙ୍କରି ପାଶେ ରହିଣ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ମୋର। ମହାବିନାଶର ବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ସତ କହିବା, ଅବିନାଶୀ ଡାକ୍ତର ସେ ତାଙ୍କ ମତ ସଦା ନେବା। ବାବା ଆସି କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେ ପବିତ୍ର। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ନିରନ୍ତର, ତାଙ୍କରି ପାଶେ ରହିଣ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ମୋର। ଏ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ମନ ନେବା ଦୂରେଇ, ଏ ନାଟକ ହେବ ଶେଷ ଜାଣି ରଖ ଆତ୍ମା ଭାଇ। ସର୍ବଧର୍ମ ଆତ୍ମା ମାନେ ମନ ମନା ମନ୍ତ୍ର ନେବେ, ବାବାଙ୍କୁ ମାନ ଦେବାକୁ ଶେଷରେ ସର୍ବେ ଆସିବେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଆମେ, ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ଭୂଷଣ ହେବା ଆମେ ନିର୍ବିକାରୀ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଣ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ହେବା ସର୍ବଗୁଣରେ ସମ୍ପନ୍ନ। ହେବାକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମର। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ନିରନ୍ତର, ତାଙ୍କରି ପାଶେ ରହିଣ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ମୋର। ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି ସର୍ବ ଆତ୍ମା ଡାକୁଛନ୍ତି, ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକା ଶିବ ବାବା ଯେ ଅଟନ୍ତି। 84 ଜନ୍ମର ଭୋଗ ଆମ୍ଭେ କରୁଅଛୁ, ଦେବତା ଧର୍ମ ଭୁଲିଣ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ କହୁଛୁ। ସର୍ବସଙ୍ଗ ଦୋଷ ଠାରୁ ନିଜେ ଦୂରେଇ ରହିଣ, ସମ୍ମାନ ସହିତେ ଆମେ ହୋଇଯିବା ଯେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ। ଫରିସ୍ତାର ସ୍ଥିତି ଯେବେ ହୋଇଯିବ ଯେ ଆମର, ପରିସ୍ଥିତେ ଛତ୍ର ଛାୟା ମିଳିବ ଯେ ବାବାଙ୍କର। ମନ୍ମନା ମଧ୍ୟାଜି ଭବର ମିଳେ ଆମକୁ ମନ୍ତ୍ର। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ନିରନ୍ତର, ତାଙ୍କରି ପାଶେ ରହିଣ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ମୋର। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ନିରନ୍ତର, ତାଙ୍କରି ପାଶେ ରହିଣ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ମୋର।